Hello friends and friends, it's me again, Hernan, and welcome to our video for today. Good morning. So this morning kay nata diri sa Laghuerta. Charot bitaw nata diri sa kaning garden namo nga kani siya nga garden kay na-realize ni tungod sa kanang effort, collaborative effort sa ako ang parents last school year. So, thank you kay parents kay na-realize na nga to ang plant box niya ang sa sunlod kay kuan lahat nagplano diha ato na siya himoong green, himo na nato siya mga si tawag ana mga bermuda niya. Anyway, nanay bermuda sa kilid nga padung na sila mukatag or mukailap din hang dapita niya. Karon kinaguna-guna ko din dapita niya nahibong lang ko ba kay daghan kay kanang bitong kada moagi no kay mulantaw gid sila nako kong tutukan pag maayo something like makaingon ko what's wrong with me char bitaw makaingon ko noon sa day ko ngano ila di ko tutukan. Well anyway, basig nahibong sila no kay nakailaman siguro to sila sa ako wala ko kaila sa ilaha kanang kuan nakaing sila lang ano naguna ka na si sir nga teacher man. Well anyway, para na ako ang kaning pagguna kay dili ni siya by profession na well tinuod pod no nga kanang natay mahibawan even ako na ko mga nahibawan nga kanang mga nga professional na pero dili gid sila mugunit og gunahon bisag naa sila sa bukid kay anyway basig nakurata na sila silang profession charot bitaw kanang kuan na sila ilaran nang gi-enjoy kay hinaguan man na nila ang ilahang pagka professional. Even I hinaguan sa dintaw ni nako no dili lang kay sila lang pero anyway ilahan ang choice nga kanang dili na gid sila mugunit og gunahon. So choice ra man gud na sa tao. Ako sa kay dili sa nayon nga pa-believe di na yung pa-believe nga kuan kanang mo trabaho jud ko or muguna ko anang or mo ibot-ibot ko anang gunahon din na siya pa-believe kay you know mao man ang upbringing sa among family nga magguna jud kay nabuhi biya mi sa kuan sa bukid unya mag-uma biya mi sa una so mao na even karon mag-uma gihapon mi so mao na nga naanad ko guna-guna jud ko nya kanang ambot ano ka nga ako po dili pod ko ka-explain sa akong self nga kung ako makita ang mga gunahon ganahan man jud ko mag-ibot-ibot yes something like yung ana jud siya kay kuan man kanang naanad namang good niya sa pagkakaron kay kung ako ni siyang i-convert ang kaning ako ang pagguna dili na kini katong tinud-an nga guna namo sa una nga we stayed for how many hours diha sa umahan kung dili kung ato siyang i-convert sa pagkaon kung ano ni siya snacks yes snacks ra ni siya kay you know di sad ta magpalabi oy kinapatay daghang trabahoon niya kuan kaayo naman lang no nga nakaguna-guna tagamay so enough na siya dinhang dapitan niya sunod adlaw na pod so ingon ana niya ang kanidi akong gihabot-habot no kay nahibong jud ko kay kanang uban nga naa sa pundok nga nasa kong luyo kay last week paintaw na ako siyang giibot niya kuan kanang pag karon kay buhi lang gyapon siya dugay kay siya mamatay nga gunahon so mao na siya. That's all for today. Thank you for watching. Bye.